to eh. Lucy na, gawas. Yung gawas na. Video hisod ko dahil. Morning vlog ko na to. Ayan pala to. Magkikita siya sa iyakuan ka-eyeball nga grade 7. Grade 7. Manlutasay. Intramural from. This is the first day of our, in the first time na namin intramural research. Di pa na, di makita ko ako. I'm a Piridon. I'm good. Pero ito nga may kuan, kaya hindi ka Sabado pa pero nakabayad ako. Mali ka man mix Sabado ka mag-journalism nila yun. Sumo pa lang. We feel confident because we're both And kami ni Koyog kay I can just sleep naman say kuan, boy C. Iyang boy C. Uy, Migan! We're not boy C. We're not Si Kuya Putput. Naka-imagine me kanina doon. Inyo anak itong nagkanta ganihan. It's so cute. What kinuhay, supportive pa po siya kaya nag-video siya din. Ikaw kay nakinay ka sa nag-flight ka. Di ba flight natin? Yes. Nag-flight ka so si Father Putput sa aneng nagando. Mura ming na-video call pero sabi na lang namin ka video call para dili ko Laura kami regya po kami nag-imagine. Grabe ka, honest na kami rin ako. Duck in the bulldog. Wow ripe as fuck. Ripe. Napan ko na. Ala. I got no time to lose. Katubang sa katong pan, katong evil paper na katong nagana ko. Bye-bye. First day lock-in. Paramedics and journalism. Now in Simangan, Padong. Balik ko na Hi kids, this is your mom. Wala pa na ako nakita na yung mga papa. At sa club. Nagjugjugan pa sa ibang babae. Hi, Mama. I don't know kung gano'n